Hello guys! What is my bag? Open nyo na. Guys, Ito si Arya ay kinder at si Langrang ay grade 3. grade 3. Arya, ano yung laman ng bag mo? Okay, may pansapin. Ano pa? Kulay. Crayons. Dalawang lapis. Ulit. Yan. At pantaka at tambura. Dalawa padbura. Po. Dalawa lapis. Isa na crayon. Dalawa Sharpener. container. Okay. Pansapin sa likod. Ano pa? Ano pa? Oh, Isang pouch. Pencil case daw. Wow. Notebook mo. Ay, ito muna yung pad paper. Pad paper. Wow, pad paper niya. Tumbler. Tumbler. Tapos, ilang notebook to? Count nyo ilang notebook yan. 1, 2, 3, 4, 5. Sila tapos, 7 notebook. Wow. Okay, si Rang naman. Rang, anong laman ng ano mo? Bag mo. Bag mo? Ang bigat. 40. Umarang pa. Anong naman? Ruler? Ruler. Ano pa? Ilang lapis yan? Ano? Dalawang lapis. Pansapin. May crayons. Pwede ko dito yan. Dalawang sharpener din. Pambura. Isa lang pambura mo? Okay. Ano pa? Ayun lang. Ito pa, uy. May pad paper din. Ba't pareho kayo ng pad paper ni Arya? Pad paper. Bato. Notebook. Notebook. Ilan din ang notebook mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 din. Okay. Ito rin. I-open ko na din to. Pencil case din. Almost magkapareho. Akala ko may ballpen. Baka pa naman eh. Tumbler. Tumbler din. Patingin ng tumbler niyo, Arya. Ayan. Tumbler. Yan na guys. Pwede ito pencil. Pwede ko dito. Crayon. Galing nga. Lapis. Hindi yan malalagay dyan. Ano pa sa? Uy, saan mo nila po? Ito 3. Thank you po, Mayor Along.